min ye kɛnɛya bolo fara ye a y'a ka danaya ta k'a da professeur Samba Ousmane So kan ale de ye ministre de la santé et de l'hygiène publique ye maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka taa Diboli ka taa bila André Bukan ka taa dugubaw kɔnɔ ka taa bila bugudaw la a bɛɛ ni Mali gouvernement ka furakɛli ka kan Mali ka furakɛli kan ka se a bɛɛ lajɛlen ma Mali ka kɔlɔsili kan ka se a bɛɛ lajɛlen ma a kɔnɔ ni min ji min ka pan a bɛ se ka pan ni a bɛ se bɛ a dɔrɔn gouvernement se la ni Ala ye se k'a ye maliyɛn kelen man kan ka to yen k'o banana k'o b'a fɔ n b'a kɛ cogo di donc dɔgɔtɔrɔsokow jɔli dɔgɔtɔrɔw tali a diyagoyalen don gouvernement de ka a ka se an bɛ kɛ min kan nin ye nin ye faso ɲumanya kɛnɛ de Cherif Ousmane Madane Haidara bɛ nin dɔn bɛ ka min fɔ nin ye Ansar Dine bɛ nin dɔn ni profiter ka Ansar Dine ɲɛmɔgɔw fo Ansar Dine international Ansar Dine national a ɲɛmɔgɔ ani Kucala Ansar Dine mɔgɔ an b'u fo ka Ansar Dine bɛɛ lajɛlen u ye nin baara min kɛ nin ye faso ɲumanya de ye gouvernement de kan ka nin kɛ n'i ye dɔgɔtɔrɔso yɔrɔ la gouvernement de kan ka kɛ ni dɔgɔtɔrɔ jɔlen yɔrɔ la gouvernement de kan ka kɛ an farala ɲɔgɔn kan k'an kungo de ta ka kalifa ɲɛmɔgɔw ma sira bɛɛ kan u se ye min ye u kan k'a kan ɲɛ anw de bɛ impôt sara pour que an sigilen yɔrɔ min na an se ka lafiya an sigida la lafiya fɔlɔ yɛrɛ ye kɛnɛya ye donc Ansar ni u ka guide spirituel n'o ye Seydi Cherif Ousmane Madane Haidara n'olu y'a faamuya k'a fɔ diɲɛ ani lahara tugulen bɛ ɲɔgɔn na n'u y'a faamuya comme a y'a jira n na cogo min ɔhɔ diinɛ bɛ an bɛ Ansar fo ka segin k'u fo ka Seydi Cherif Ousmane Madane fo ka wale ɲuman dɔn Kucala dɔrɔn tɛ kɛnɛya kɔnɔna na ministre ko ne nana n k'a fo parce que an ka jamana kɔnɔ an bɛ mɔgɔw su de kɔnɔ ka sɔrɔ k'u tanu u b'a fɔ cogo min na ni mɔgɔ ye ɲuman kɛ n'i y'a fɔ a ye ale ko tɛ dɛ a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ wɛrɛ b'a ladege mɔgɔ wɛrɛ b'a ladege parce que Cherif Ousmane Madane ka wajili ma kɛ Ala ko kira ko dɔrɔn ye Mali système de santé la a dɔgɔyaba de b'a kan diɲɛ bi yɛlɛma banaw cogoyaw bi yɛlɛma microbe cogoya bi yɛlɛma furakɛli bi gɛlɛya ka taa fɛ a fura fɔlɔ ye mun ye o ye mɔgɔw ka ko tacogo faamu pour que fɛn dɔw bɛ yen u ka kisi a ma yanni an ka se furako kuma ma a kuma dɔw fɔ man di dɛ a kuma dɔw fɔ man di ni min gɛlɛyala an ma ministère de la santé la an bɛ boli ka sin diinɛ ɲɛmɔgɔw de wa pour que a ka nɔgɔya an bɛ se ka se Cherif Ousmane Madane Haidara de ma ale b'an hakili sigi hakili sigi in tɛ dɔwɛrɛ k'a fɔ a bɛ se kuma na danaya min b'ale kan mɔgɔw y'a dɔn k'a fɔ a tɛna nkalon tigɛ o ye mɔgɔw y'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na a y'a ka diɲɛ feere lahara kama a tɛna don manamana na k'a fɔ n'i y'a ye a ye nin fɔ wari dira ma o karamɔgɔ fɔ karamɔgɔ ma o tɛ Cherif Ousmane Madane a kɛra sababu ye k'an dɛmɛ ka banaw kɛlɛ bana min kɛra sababu ye ka jamana dɔw wuli Ebola kɛlɛ kɛra an ɲɛna yan ministre ko ne nana n kana pan kunna n k'a fo ka tila k'a wale ɲuman dɔn ka tila k'a ɲin'a fɛ an ma tila fɔlɔ dɛ parce que n'a fɔra ko Ebola bɛ Congo mɔgɔ b'a fɔ ko yɔrɔ ka jan na Congo yɔrɔ man jan na dɛ n'i donna avion kɔnɔ heure 3 bɛ Bamakɔ donc yɔrɔ man jan dɛ ko n ka hakili to an yɛrɛ la ko k'a fɔ a ye a ye dɛmɛ minnu k'an ye ka hakili jigi k'a fɔ hali bi a k'an dɛmɛ ka mɔgɔw dɛmɛ bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la bana kunbɛn a ka fisa ni bana furakɛ dɔgɔtɔrɔso min jɔlen filɛ nin ye a b'an ka système de santé hukumu kɔnɔ pour que ka se ka kɛnɛya sabati jamana kɔnɔ ministère de la santé ye baaraw boloda cogo min na dɔgɔtɔrɔso in b'o hukumu kɔnɔ o de kama a y'a fɔ ka gɛlɛya ne nana n ka ɲini an ka santé ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u janto dɔgɔtɔrɔso in na dɔgɔtɔrɔso min dayɛlɛtɔ filɛ nin ye u k'u janto a la u ka taa dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔ ka taa lajɛ
ni baara minnu u y'a lajɛ ka ban ka contrat dɔw kan ye fiɲɛ minnu kan ka k'a la n'o kan ka redresser u k'u dɛmɛ ka redresser parce que u bɛ anw ka baara de la ayiwa u b'a la k'anw dɛmɛ de sinaya tɛ se ka kan an ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn dafa an ni ɲɔgɔn cɛ Ansar dɔgɔtɔrɔso dɔw bɛ yen nɔ n'i y'a ta Bamako la ka na Nbɛsoba la fɛn dɔw b'an bolo ko indicateur o dɔgɔtɔrɔso ninnu dayɛlɛli a n'an ka dɔgɔtɔrɔw ka baara ɲɔgɔnya u fɛ a kɛra sababu ye k'an ka indicateur dɔ améliorer Allahu akbar commune 6 médecin chef bɛ yen mɔgɔ bɛ se ka taa ɲininka Kucala médecin chef bɛ yen a bɛ se ka ɲininka parce que dɔgɔtɔrɔso kan ka gɛrɛ banabaatɔ la le plus près possible kan ka surunya la an se ni an damajira de la o de bɛ se ka ni caman kisi mɔgɔ si tɛ se ka saya bali ni saya ko a bɛ na mɔgɔ fura tɛ mɔgɔ bolo mais banabaatɔ ladonko ɲuman bɛ banabaatɔ hakili sigi wa banabaatɔ ladonko ɲuman tɛ dɔwɛrɛ ye bana wulila dɔrɔn a ka se dɔgɔtɔrɔso dɔ la o de la an ka système de santé la an ko an b'an jija dɔgɔtɔrɔso janyanen jamanaden n'a ka kɛ kilo 5 ye mais an y'a jateminɛ hali bi baaraw b'a la ka kɛ an ma se ka résultat sɔrɔ fɔlɔ Mali kɔnɔ bi n'i ye statistique jateminɛ Maliyɛn minnu ka surun dɔgɔtɔrɔso la a camanba ye minnu bɛ dɔgɔtɔrɔso bɛ minnu ni kilomètre 15 bɛ minnu ni dɔgɔtɔrɔso cɛ o de ka ca an ka objectif ye min ye a bɛɛ ka dɔgɔtɔrɔso sɔrɔ i kɛrɛfɛ donc Ansardine b'a la ka jamana dɛmɛ o de la an bɛ dugawu kɛ Ala ka barika don dɔgɔtɔrɔso min don a ma jɔ wari ɲini kama anw b'a sariya parce que an n'u bɛ baara la ɲɔgɔn bolo kɔrɔlen minnu na an y'u jɔyɔrɔ ye n'o siga bɛ mɔgɔ min dusukun na o ka siga bɔ a la o de la bi ministre y'a gɛlɛya malgré que a ka santé ma fa a ko ne ka na n ka na jɔ ne yɛrɛ tɛ dɔgɔtɔrɔ ye mais bamananw ko ni ye san 100 kɛ faligɛn na n'i ma faligɛn na i bɛ sira fara caman ne yɛrɛ bɛ caman faamu dɔgɔtɔrɔya baaraw la bi ne bɛ relation bɛ ne ni dɔgɔtɔrɔso ni fɛn caman cɛ donc o kama a ko n ka na ka na jɔyɔrɔ fa an ka jɛ dɔgɔtɔrɔso ye an k'an bolo don a kɔrɔ an kana fɔ ko Ansardine ka dɔgɔtɔrɔso don nin ye bɛɛ de ka dɔgɔtɔrɔso ye Ala ye hadamaden kan cogo min dɔgɔtɔrɔ fana ye hadamaden kanu ten de i kɛra finman ye i kɛra jɛman ye i kɛra chrétien ye i kɛra silaman ye Seydou Ousmane y'o jira n na cogo min k'a fɔ Ala mago bɛ hadamadenya dilanli de la wa ni dɔgɔtɔrɔya baara bɛ ɲɔgɔn ta donc Ala k'an bɛɛ sababu ni kuma janyana a filiw bɛ caya parce que an nisɔndiyalen de bɛ nin kɛnɛ in kan an b'an laban kuma la Ala ka dɔn jugu de an ka mɔgɔ sɔn da hayran ne la o kitɔ n'a ma nɛni i kan k'i yɛrɛ ɲininka de n'i kɛr'i yɛrɛ sago ye i bɛ nɛni n'i ɲɛna i bɛ nɛni n'i ma nɛni i kan k'i yɛrɛ ɲininka an b'a ɲini Ala fɛ fɛn kana bɔ nɛni mais fɛn kana yɛrɛ sɔrɔ Ala k'o k'a k'ale kama kira Mamadu kanu sali Ala Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ ministre ka chef de cabinet fo a ka kuma ɲumanw na o la sisan discours de la section Ansardine nationale de Kucala Segal o kuma na ale bɛna dakuruɲɛ 2 fɔ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ a taabolow kan an bɛ sɔrɔ ka ji laban dun kɔrɔ Ala k'an bɛɛ sɔrɔ masala ne ye dɔgɔtɔrɔso visite minɛn caman b'a jɛ tu peux dire j'ai garanti je vais les former ça c'est fait moins dans 4 mois Ala ka jɛnya min bɛ taa Allemagne k'a minɛnw sara c'est promis Gloire à Allah le Tout-Puissant. I b'a kɛ bamanankan ye quoi karamɔgɔ k'i ka kɛ bamanankan ye i bɛ tubabukan in bɔ a la ka kuma bɔ fɔ bamanankan na i y'a faamuya voilà montant fana aw b'a kɛ aw bɛ se ka kɛ 113 millions voilà parce que minɛnw de bɛ lajɛ quoi i y'a faamuya donc i b'a bɛɛ kɛ bamanankan ye i bɛ français bɔ a la
an bɛ ala fo ka ala tanu ka ala barikada Kucala section tɔgɔ la an bɛna bɔ ka dɔgɔtɔrɔso in a jɔra musaka minnu na an bɛna bɔ k'o kumaba fɔ jama ye an bɛ jama fo ka barika da k'a dɔn an bɛna dɔgɔtɔrɔso min kuruba kan sɔgɔmada in na dɔgɔtɔrɔso in a jɔra valeur min na o ye 1,113,000 an ye 29,000 ani dɔɔni an y'o de sɔrɔ dɛmɛ la n'o bɔra yen an sardini y'a jira k'a fɔ a ye nin dɔgɔtɔrɔso min jɔ ale y'a jɔ de k'a bila jamana ka développement sira kan sabu Aseet Sherif Usman Madani Aidara a ye sira min don Ansar kɔrɔ a ye kalan min di Ansar ma Ansar bɛna o de waleya ni dɔgɔtɔrɔso jɔli ye k'a jira k'a fɔ ko diinɛ dalen tɛ seli ni sun dama ma o siratigɛ kan Ansaardini y'a jira k'a fɔ a bɛ a ka section a ka bureau international fo n'o ye Mali bureau national ye mun jɔra kɔkɔrɔ nin baara in na u ye taa ni ka segin caman kɛ ka ladilikanw d'a ma ka baaraw kɔlɔsi an bolo n'o de y'a to an sera ka ni dɔgɔtɔrɔso in jɔ ka se nin ma o la an balimakɛ ka kuma de don n'o ye Seydou Sugule min bɔra ka échographie d'a ma a ko a bɔra ka dɔgɔtɔrɔso lajɛ minɛn caman b'a jɛ a ko a bɛ a garanti nin kɛnɛ kan ko k'a fɔ ni ala sɔnna ma kalo 4 fɛn fɛn bɛ dɔgɔtɔrɔso in jɛ a b'a minɛn bɛɛ bila a kɔnɔ o la an b'an karamɔgɔ Seet Sherif Usman Madani Aidara fo ale min nana ni brique den fɔlɔ da ka bɛn 8 mars 2014 ma ala y'a a kɛnɛ a dayɛlɛli fana jira an karamɔgɔ kɛnɛma na o diyara an ye o bɛnna an ma n'ala sɔnna ni nin discours tɛmɛna kuma bɛna di karamɔgɔ ma yanni uriban ka tigɛ o la an bɛ an ka sous section 28 bɛɛ lajɛlen fo an b'an ka militant cɛman a n'a musoman bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn ka dɔrɔn ma yira ni dɔgɔtɔrɔso jɔ na an b'a deli Alahu Taala fɛ ala k'an n'u bɛɛ kulo magɛn ala kana nafolo ninnu ala k'o kaɲi kira bonya kama sɔli ala rasul an b'an ka dusu kuntala surunya merci ni ma kuma ɲɛna a ɲɛna kojugu Sangaranga ne kɛ Sangaranga alhamdulillah an bɛ secrétaire fo a ka kuma ɲumanw na ni ala ka diɲɛ ye kuma an bɛna a sɛmɛ bonyatigi la karamatigi la ala ka miseliba a tɛ fini bɔrɔtɔ kalan nka a bɛ adamaden bɔrɔtɔ kalan aw k'a dɔn nin waati la ni ala sɔnna nisɔndiya ni wasa ni karama danu sɔɔni dɔrɔn ni ala sɔnna dɔgɔtɔrɔso bɛna dayɛlɛ aw ni anw bɛɛ lajɛlen bɛna jɛ ka taa don dɔgɔtɔrɔso belebeleba in kɔnɔ i b'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la yɔrɔ jan fɛ cogo min an bɛna jɛ ka taa don dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔ ka a kɔnɔ filɛ ɲɔgɔn fɛ kuma nin waati la kuma bɛna di Seydi Sherif Usman Madani Aidara ma o tuma ale ka kumaw kɔfɛ ni ala sɔnna dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛli baaraw bɛna kɛ ala k'a mɛn sababu ma ala k'a lawasa hɛrɛ wasali caman bɛ ala bolo ala k'o da an ma ala ko k'a k'a la kama kɔni dugu mɔgɔba bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛ sɔrɔ b'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na dugu mɔgɔbaw ni o ye ba préfet ye n'o ye ba commandant ye ni ala ka diɲɛ a Seydi Sherif Usman Madani Aidara maa min na ni kuma dira ale ma ba commandant ye ko a bisimila kɛnɛ kɔnɔ n'a ka bonya dakuruɲɛ 2 kumakan ye
Ira k'a fɔ ni minisiri ka ciden min kɛnɛ min kan k'a dɔn fɛn min ye dugu faama wɛrɛw ye dugumata olu ka kuma tɛ nka Sherifu Usmani Madani Hayidara a ko o ye faamaw ka sariya ye sariya min b'ale bolo o de a b'a laɲiniw fɛ bonya de don ka wuli ka dakuruɲɛ fila fɔ jama assalamu alaikum aduna sitanɛ gɛmile parce que karamɔgɔ bɔra k'a fɔ Shiriki fɛn bɛ kɛnɛ min kan o tɛ sitanɛ gɛngu mɔbili donc aduna azubilahi mina sitanɛ aduna fɔ bilen an b'a daminɛ bisimilahi rahmani rahim na ka foli kɛ naba bɛɛ lajɛlen kelen kelen tanu bɛ Ala ye sɔnna bɛ Ala ye Ala min jɛna sɔgɔmada in na ka an ka tɛgɛ don Sherifikɛ la n'o ye an ka karamɔgɔkɛ ye n'o ye an yɛrɛw fa ye Seyid Sherifu Usmani Madani Hayidara ka bɔ Bamako ka na an sɛgɛrɛ Kucala yan centre de santé de Nayɛrɛ la an nisɔndiyalenba don kɛnɛ in ka sɔgɔma in na nin ye tare Kucala fɛ nin ye tare Sikaso région fɛ bi ye tare Mali yɛrɛ bɛɛ fɛ sa maire y'a fɔ a ka kuma na terrain in dira 2008 a y'a sɔrɔ ne ma se Kucala yan a biriki den fɔlɔ dara en 2014 an y'o fana mɛn kuma na o y'a sɔrɔ ne ma se yan donc ni Ala nana n'a ka na ye ka na a dayɛlɛli kɛ ne ka waati la vraiment o ye Ala ka sababu ɲuman ye ne ma donc an bɛ Ala fo ka Ala barikada o la ka foli kɛ Sherifikɛ ye tuguni a ka faso baara la parce que tubabu ko ten la santé avant tout ni kɛnɛya tɛ yen foyi tɛ yen ni kɛnɛya tɛ yen développement tɛ yen donc mɔgɔ min cɛsirilen don o la donc o ni foli ka kan o ni barikada ka kan o ni tanu ka kan donc an kɔni ta ye foli ni barikada ye ka se Sherifikɛ ma n'o ye an yɛrɛw fa ye parce que an ka karamɔgɔ fɔlɔ de don peut-être karamɔgɔ hakili t'a la mais tamani an denmisɛnninya ale de tun bɛ an kalan tamani fɛn na a y'a sɔrɔ Amadu école la fɔlɔ donc ne ka karamɔgɔ fɔlɔ de y'ale ye su fɛ a bɛ cours d'an ma sɔgɔmada fɛ an bɛ taa bulon kɔnɔ kalan kɛ yanni an ka taa école la donc ne ka karamɔgɔ fɔlɔ de sigilen a filɛ an ɲɛfɛ et puis fa do fana nka bɛɛ n'i taasira don madarasa in ne ma se k'a faamu kosɛbɛ a ka phrase kelen min tora ne kɔnɔ kɔni ko ajilisu ilal kursiyu t'a dɔn n'a fɔcogo ɲɛnen don donc vraiment an bɛ foli kɛ nisɔndiya de y'an ta ye bi n b'a fo k'a barikada ka foli kɛ Ansardine bɛɛ lajɛlen Ansardine international Ansardine national Ansardine local Ansardine min bɛ Kucala yan a cɛ n'a muso ka foli ni barikada kɛ a bɛɛ lajɛlen minisiri ka lasigiden y'a fɔ sisan dɔgɔtɔrɔso de a jɔra bɛɛ de kama a ma jɔ mɔgɔ kelen kama donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ a ka ferenkante a ka tɔbɔtɔ ka ɲɛ pour que a dabɔra min kama a ka kɛ o de donc vraiment an bɛ dugawu kɛ Sherifikɛ n'a ka délégation u sera an ma yan hɛrɛ la cogo min na Ala k'u bɛɛ lajɛlen se ka taa u bɛɛ lajɛlen bɔra o hɛrɛ kelen na donc hakɛto bɛ nin ka salamu an b'an ka bakumanda fo a ka kuma ɲumanw na i b'a fɔ an y'a ɲɛfɔ a ye cogo alhamdulillah a Seyid Sherifu Usmani Ala ka diɲɛ ye wajuliko hukumu kɔnɔna na a ko de a kun fɔra aw ye ko wajulu ye sini ye o de bɛ quartier la yɛlɛma donna o la quartier dira an ka maaba minnu ma wajuli bilala su in na de la ni Ala ka diɲɛ ye a bɛ kɛ kɔkɔ Siriki Watara la min tɔgɔ dalen bɛ jamanatigi la ko wajulu tun kofɔlen don sini wajulu bɛ kɛ su in na ni Ala ka diɲɛ ye o ko tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ Kucala ale dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛ de la Ala sɔnna Bɛgɛnakaw y'an wele k'olu ka bitɔnda kɛra ka ban o y'u ka dɔgɔtɔrɔso ye Bɛgɛna ni Ala ka diɲɛ ye o fana yɔrɔ kura ye o la n'an bɔra yen ayiwa Ɲano quartier alimami Kulikoro quartier alimami a ko bi ale bɛna a ka bayi a kɛ jama ɲɛna se Sherifu Usmani Madani Hayidara ni o ye Ustaz Imam Sidiki Tarawele ko a bisimila kɛnɛ kɔnɔ falyatafaddal mashkuran muazzaza a ye diɲɛ bɛɛ bi bɔya ni Ala sɔnna مفتاح الرحمة حيدرة مفتاح الجنة حيدرة صاحب
الصفات هيدرا صاحب المكان هيدرا عين العز هيدرا عين العين هيدرا صراط الله afolo nti fila fara ala kan nti jɛnɛya kɛ nti suɲɛli kɛ nti n den faga nti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye bila baara ɲuman min na an b'a kɛ ala k'an ni dɛmɛ ala k'an s'a kɔrɔ ala k'an s'a kɔrɔ ala k'an s'a kɔrɔ ala k'an ni dɛmɛ ala kira bonya ka muso la. Alhamdulillah, sisan an bɛna kuma na karamɔgɔ ma yanni o cɛ sini programme min bɛ yen o de ye pierre posé lycée kalanso la madarasa lycée o sɔrɔla o birikiden fɔlɔ karamɔgɔ bɛna o da fourage dɔ fana bɛ yen n'o ye jibondo ye o fana bɛna dayɛlɛ a fɛ sini 10 heures ala k'an bɛɛ sababu ma hakɛto b'o ka sɔla rasul karim bisimila. Sanga bari filɛ dɔnnibaw ka dɔnniba filɛ cɛtigiw ka cɛtigi filɛ Haidara barikatigi tɛmɛ n'a ye faɲumaden tɛmɛ n'a ye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme an karamɔgɔw tɛmɛna ɲɛ kaban o la olu ye iftitahu min kɛ an bɛna tugu olu ka o iftitahu in na Inshallah. ka ala fo ka ala barika da ka sɔli kiraba in kan muhamadu do sallallahu alaihi wasallam Salim. ka sɔli a so denkɛ sanimanw kan ka sɔli a ka sahabaw kan Allahu akbar. n'an bɔra yen an b'an ka foli ɲɛsin an karamɔgɔ minnu bɛ Kucala yan Inshallah ye foli minɛ an ka alimami du mɔri du karamɔgɔ du an b'o fo ye foli minɛ an b'an ka foli kɛrɛnkɛrɛn an ka imamu ye a n'a balimaw y'an sɔrɔ kɛnɛ kan ka fara an ka imamu kan min ye baya kɛ sisan Allahu akbar. n'o ye Sidiq Tarawele ye n'an bɔra yen an ka faama minnu bɛ an bolo yan minisiri bɛ yan sabu a kɛnɛ sɔrɔ a baara kɛ ɲɔgɔn n'o ye sirifikɛ ye o bɛ a nɔ na Allahu akbar. an ka komandan bɛ yan maire bɛ yan mɔgɔba bɛɛ bɛ yan siga t'a la kuma surunya na an bɛ Kucala bɛɛ fo Allahu akbar ye foli minɛ an balima minnu bɔra Sikaso fana leader tɔgɔ la ka na far'u kan an ka foli bɛ nin bɛɛ ye ye foli minɛ an ka kuma tɛna janya ayi sabu an bɛ nisɔndiya hakɛ dɔ de la sisan dan fosi t'a la Allahu akbar. dan fosi t'a la Allahu akbar. o kɔ tɛmɛnen kɔ n y'a fɔ n ka kuma na yan kunun an ka batokɛ ɲɔgɔn dɔw bɛ yen n'o ye an balima kerecɛnw ye an ka foli b'u ye u ye foli minɛ an bɛɛ bi baara de la tiɲɛ bɛɛ n'i ka baara de don Allahu akbar ɲumankɛla ka kan ka fo Allahu akbar siga t'a la an b'an balima kerecɛnw fo u ye foli minɛ an b'u wale ɲuman dɔn k'a fɔ nin jamana in kɔnɔ an fɔlɔla k'olu de ye dɔgɔtɔrɔso jɔ la Allahu akbar Haidara ko u ni ce magama t'anw kɔnɔ bilen a bayitu dɔ tun bɛ yen ko walaw qabla mabqaha baqaytu sababatan ولكن بكت قبلي فشق للبكاء بكاؤها فقلت الفضل للمتقدم. الله اكبر. زمزميو. ni kitabu ninnu kalanuma mɛnna n fɛ dɔɔnin. walahi Allahu akbar. magamatigi ye magama dilan bɛɛ ko a ɲɛna. ko magama si tɛ a ma min da. Allahu akbar. o y'a sɔrɔ dɔ ye kitabu dɔ dilan k'a sɛbɛn ko magama. a y'a titiri k'o ye. mais ale y'o kalan o diyara ale ye ale fana ye dɔwɛrɛ dilan k'o ɲɛ ka tɛmɛ nin cɛ in ta kan ka tila k'o tɔgɔ da ko magama. Allahu akbar. mais a ko ko n'a sɔrɔla ale kun kasira kɔnɔ kasi kɛ fɔlɔ in ye
ko o kun bi ɲɛ ko comme fɔlɔ de kasira ale ɲɛ o ye kasi nege don ale la ale fana kasira o ko ale ka kasi ɲɛna ko mais valeur bɛ fɔlɔ de bolo min y'a daminɛ. Allahu akbar siga t'a la zamzamiw Allahu akbar o kɔrɔ ye hali n'ale ka maqama ye dɔ in ta dan o de y'ale su ka k'a kan siga t'a la mais ale b'o kɔfɛ parce que o y'ale bila Allahu akbar mana an b'a fɔ chrétiens ye k'u ni ce u ye foli minɛ hali n'a sɔrɔla an ka dɔgɔtɔrɔsow jɔrɔ olu ta kɔfɛ an yɛrɛ m'an bolo da an sen kan ayi o ma kɛ o kumana an b'u fo tiɲɛ kuma surunya ye jumɛn nisɔndiya ye mun ye kira tɔw cɛ la Mamadu wasara bi siga t'a la zamzami nisɔndiya in ye nin dɔrɔn wallahi ala kira wasara bi kira tɔw cɛ la tiɲɛ siga t'a la misiri jɔ ti kira wasa ayi la Allahu akbar la a mana misiri jɔ kama o a nana fɛn dɔ de kama ko a tɛmɛ sira ye misiri kan ka jɔ ye Allahu akbar wa ma arsalnaka Muhamadu mi ci foyi kama fɔ diɲɛ bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ tiɲɛ siga t'a la nin ye kuranɛ de ye Muhamadu ci kun ye ko diɲɛ bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ tiɲɛ alors ni ko diɲɛ bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ ka bɔ Kucala ka taa Sikaso n'i y'o kɛ goudron ye o fana ye hɛrɛ sɔrɔli sira nɔgɔyali dɔ ye siga t'o la mais i nakun ti goudron da ye ayi o tɛ i nakun ye ka hɛrɛ ɲini diɲɛ bɛɛ ye mais goudron in fana bɛ a ɲɛ de k'a teliya Allahu akbar o de la misiri nana silamɛya kɔrɔ siga a bani silamɛya nana dugukolo ka de ko mɔgɔw hakili ka sigi Allahu akbar la paix silamɛya yɛrɛ de tɔgɔ ye el islam o bamanan o tubabukan de ye ko la paix Allahu akbar an karamɔgɔw bi yan u ye nin de yɛlɛmɛ an bolo tan Allahu akbar ka bɔ f'a caya ka don f'a caya siga hali i t'a dɔn i bɛ taa yɔrɔ min na Allahu akbar ala yɛrɛ de ye silamɛya wele ko la paix ko bɛɛ hakili ka sigi tɔɔrɔ kana mɔgɔ si sɔrɔ el islam ka kisi Allahu akbar siga t'a la fɛn min yɛrɛ tɔgɔ ye ko ka kisi o de ka niw bɔrɔntɔ Allahu akbar o de ye bɛɛ hakili wuli Allahu akbar fɛn min nakun ye ko ka kisi o dungew de bɛ ka walimusow bɔsi a tigiw la bi siga Jabbar Allahu akbar ansaru kira wasara bi Allahu akbar kɛnɛ kan nin de ye diinɛ in ye a bɛ silamɛya min mɛn dɛ a fila kɛnɛ kan Allahu akbar wulibali adamaden dilali adamaden sumali adamaden basigili hɛrɛ donni mɔgɔya kɔnɔ silamɛya nana de kama Allahu akbar o de la Seydina Abubakar Seydina Umar Seydina Usman Seydina Ali ni mɔgɔ naani kɔfɛ cɛ dɔ tugur'u la ko Umar ibn Abdul Aziz Allahu akbar wulibali ale de ye silamɛya bɛɛ mara diɲɛ kɔnɔ Allahu akbar san o san fɛɛrɛ bɔ de alikaba de bɛ fɛɛrɛ bɔ ka duloki don a kan na ni hiji bɛna daminɛ u b'a ko k'a jɛ duloki kɔrɔ min b'a la k'o bɔ ka duloki kura don a la Égyptiens de y'a daminɛ mais bi nin kɛ ko Mali miliyari joli ko o de bi bɛn alikaba pari ko kelen ma u ka miliyari dafu ye siga Allahu akbar mais Umar bin Abdul Aziz alikaba ye ala ka so de ye siga t'a la ala ka so don Umar bin Abdul Aziz tile la k'a sɔrɔ ale de ye silamɛ bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye khalifa don o nana fɔ a ye ko alikaba pari kuma sera parce que hiji sera Allahu akbar an karamɔgɔw bi yan khalifa ko di a ko tiɲɛ don ko alikaba ye ala ka so ye ko a ka kan ka pari parce que hiji sera ko mɛ ɲinɛ ɲɔw ma ɲɛ ale bi fɛ ala ka so jurangolo ka to yen ala ka jɔnw ka dumuni kɛ Allahu akbar abani Allahu akbar
ko fini kana don ala ɲina tiɲɛ siga t'a la mɔgɔw ko umaru ala ka so a ko walahi ne umaru kalena ala la el aqbadul ja'i'a ahqqu bi sadaqa min baiti llahi al haram tiɲɛ siga t'a la bali a ko cogo di a ko a ka silamɛ ɲɛmɔgɔw ma ko n kalena ala la Allahu akbar biɲɛ bi fɛn o fɛn kɔnɔ ni kɔngɔ b'o la n di ala ka so fɛɛrɛ bɔ ka kɔngɔ to wulu la n'a ma fa fɔlɔ Allahu akbar Allahu akbar umaru buna a ko wulu ka wulu kɔngɔtɔ to yen ale mago tɛ ala ka so fɛɛrɛ bɔli la a bi wulu in kɔnɔ fa fɔlɔ Allahu akbar zamzamiw Allahu akbar an bɛ fɛ ka mun fɔ yan an b'a faamu ya anw ka nin diinɛ in nana mɔgɔw ka lafiya siga t'a la silamɛya ka ɲuman kɛtɔ tɛ e ɲininka i bɛ diinɛ jumɛn na a t'i ka siya ɲininkali Allahu akbar tant qu'il ye mɔgɔ ye dɔrɔn ala ko a kana mɔgɔw tɔɲɔ ala m'a fɔ kafiri a m'a fɔ silamɛ Allahu akbar a m'a fɔ yahudiya a m'a fɔ kerecɛn ko a kana tɔɲɔni kɛ silamɛw Allahu akbar siga t'a la alors ni nin faamuna silamɛya fɛ mali b'i lafiya a bɛ lafiya siga t'a la 95% musulman mali k'an ka lafiya balo caman bɛ nin jamana in kɔnɔ o man ka ye ni silamɛya faamuna o ye wulibali mais silamɛya ka sɛbɛkow a sɛbɛkow u y'o de démonter Allahu akbar ka sɔrɔ k'a bila yecogo la yecogo siga yecogo Allahu akbar yecogo ye mun ye dulokiba ka y'i kan na jalamugu ka y'i kun na kɔlɔsi ka y'i bolo i b'o si ka jan i bɛ misiri kɔnɔ Allahu akbar bana pewu non la hasha wa kella misiri nana cogo di wala n'i y'a mɛn misiri n ko seli de ko don siga t'o la ala yɛrɛ ye mun fɔ seli la ko inna solata tanha anil fahsha wal munkar Allahu akbar an tɛ wajulu kɛyɔrɔ la Allahu akbar n bɛ kuma surunya ala ko seli yɛrɛ nakun ye ko n'an b'a kɛ ko a b'an dɛmɛ k'an jogo dilan fɛn min bɛ mɔgɔ la lawa dɔw bila man di siga t'o la par exemple n'i ye te mina ye n'a fɔra don kelen ko te bila a bɛ gɛlɛya i ma a ka gɛlɛn bon ala ko seli kun de ye fɛn min ye haramu ye n'i bɛ dulɔ min walima a bɛ hakɛ to muso dɔ b'i bolo nin quartier in na dɔ bɛ nin quartier in na dɔ bɛ nin quartier in na i b'i munumunu ni ɲɔgɔn cɛ walimusow la e nana don silamɛya la ko n y'a bɛɛ bila bi ala k'o ka gɛlɛn ko mɛ tugu seli la seli b'i dɛmɛ de o bɛ k'i ka furakisɛ k'i bɔ o wale jugu ninnu na fɔ k'a ban ala yɛrɛ de ko seli kun y'o ye siga t'a la zamzamiw karamɔgɔkɛ ye min fɔ ne ka dɔn o ma selitigi ka kuma ye nin kɛnɛ kan o tuma na n'o dɔnna jamiyat ansar dinil islamiya u sara bɛ ala de bolo a b'a tigi bolo mais a bɛ mɔgɔ dɔw kɔnɔ ko peut-être a yɛrɛ ka tɔn dilanlen de don a ka haramuya Allahu akbar ne ka tɔn tɛ ansaru ye ne m'a dilan wa ne yɛrɛ t'a la siga t'a la zamzami wala fɔ mɔgɔw k'a faamu n ka tɔn tɛ ne ka Haidara ka tɔn tɛ a ɲagamina mɔgɔw bolo a kan ka walawalaw ye kabini ala k'an da ne ma tɔn dɔ dilan nin sira a ma kɛ fiyewu an nana ka wajuli daminɛ Bamako yanni Bamako cɛ Mopti kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ yen ko Sofara an tun bɛ wajuli kɛ sisan o Sofaraka ninnu de taara ne ye Mopti an bɛnkɛw fɛ yen n'o ye Tarawelelakaw ye Sokatraf an taara wajuli kɛ Mopti a ko jama bonyana mankan bonyana kojugu bon o ti ban mɔgɔya la siga t'o la gɛlɛyaninw nana don a la Allahu akbar seli bɛ minnu ye olu y'a ɲini faamaw fɛ ko ka Haidara suspend Allahu akbar ko parce que ko an ko seli tɛ silamɛya ye Allahu akbar o y'a sɔrɔ o ma dɔn wallahi toujours mais a don ne kun diminen don mais sisan ne y'a sɔrɔ ne de jalaki don parce que mɔgɔ min tɛ
duuru dɔn n'i ye mugan f'o ye k'i de jalaki le don. Allahu akbar Wulibali wallahi. C'est la réalité. Aïdara. O de la classiw bɔra ɲɔgɔn kɔrɔ. I b'a daminɛ première année de la ka taa fɔ lycée la. Siga t'a la. Mais ni mɔgɔ min ye lycée leçon ta ka n'o kɛ 3e année écoleden kun a bɛ fɔ professeur de ye e de man kɛnɛ. Tiɲɛ siga t'a la. I ma nkalon tigɛ o mais a di yɔrɔ tɛ yan. Tiɲɛ a tɛ di ye. Wulibali. Alors mais o don an t'a faamu. Allahu akbar. An y'a yira bɛɛ la seli tɛ silamɛya ye Ala de ko ten wa o tɛ. Tiɲɛ siga t'a la. A ko bonyana mɔgɔw bolo ne Sisuma Mopti. Siga. Ne kɔrɔkɛ Ala ka hinɛ na Yakuba Aidara ale kun BMCD la o informatique directeur kun y'ale ye. N nana ale nɔfɛ de ko n bɛna papier ɲini pour que u k'a to n ka taa wajuli kɛ Moti. Allahu akbar. Entre temps ale ko ko n ka wajuli kɛ Bamakɔ. Yani ko ka ɲɛ sɔrɔ. Wallahi. An ye wajuli daminɛ Bamakɔ. Bamakɔ ko i na to anw fɛ e tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ bilen. Allahu akbar. An y'a daminɛ yen kun o juguyara bɛɛ ye. Tiɲɛ siga t'a la. Allahu akbar. U nana minɛ. Allahu akbar. Moti ta kɛra papier dira ko wajuli dabila la. Mais Bamakɔ ta kɛra u nana an cɛ ka don polisiw ka mobili kɔnɔ. Siga. Allahu akbar. N bɛ fɛ mɔgɔw ka min faamu Ansaru ko la n bɛ fɛ k'o de faamu. Wallahi. Ne ka tɔn sigilen tɛ. O tɛ. Alors an tora pali la ten. Bamakɔ ye gendarmerie tɛ yen polisiso tɛ yen. Ne Aidara ma minɛ ka taa yɔrɔ min na a tɛ yen. Allahu akbar. A tɛ yen. Allahu akbar. Bilahi. Mais commissaire yɛrɛ dɔw bi mɔgɔ bila ka n'i minɛ han. Yɔrɔ Mali don sariya ko ten. Wallahi. O bɛna dɔrɔn Aidara c'est toi Aidara oui. Bon na don mobili kɔnɔ. Siga. O y'an dalen ye koyi. Allahu akbar. Papier ko t'a la. Foyi t'a la. Ne taara commandant min fɛ ou bien commissaire min fɛ o ye mun fɔ ko Aidara e ye mun kɛ de. Siga. Commissaire ka mɔgɔ minɛ ka tila ka nin ɲininka ko i ye mun kɛ. Allahu akbar. A t'a dɔn. A t'a dɔn. Parce que papier nana d'ale ma de a ye taa nin minɛ. Tiɲɛ. Mais mun na. Lui il connaît pas. Allahu akbar. Tɛ foyi kala. Ala ka hinɛ Mali la. Amin. Abani. Allahu akbar. An karamɔgɔ an de tor'u bolo tan. Tiɲɛ. Fɔ u nana suspension kɛ k'a bɔ télé ni radio bɛɛ la. Allahu akbar. Mali yɛrɛ national télé national. K'a dara suspend k'a tɛ wajuli kɛ Bamakɔ bilen. Allahu akbar. O yɔrɔ de la minnu tun bɛ ne ka wajuli lamɛn n'a bɛ bɛn o ma u bɛ yaala yaala ni kasɛti e bɛ Aidara fɛ wa n'o ko e bɛ Aidara fɛ wa n'o ko ɔhɔ u bɛ ɲɔgɔn tɔgɔ sɛbɛn o jɛkulu de farala ɲɔgɔn kan Bamakɔ Sikaso yɔrɔ bɛɛ k'a fɔ faamaw y'i ka wajuli dabila nka anw kɔni b'i fɛ wa anw bɛ jɔ n'i ka ko ye an seko la. Olu de y'u ka papier dilan ka na ni tɔn ye ko Aidara ko an ye tɔn dilan ko Aidara dɛmɛ tɔn. Allahu akbar. Ne ko non. Nin tɛ Aidara dɛmɛ tɔn ye dɛ nin ye Ala dɛmɛ tɔn de. O le de Aidara dɛmɛ tɔn ne y'a tɔgɔ yɛlɛmɛ u bolo dɔrɔn de. N ko Aidara dɛmɛ tɔn tɛ n ko Ala dɛmɛ tɔn don. Ala dɛmɛ tɔn arabukan na a bɛ fɔ o de ma ko Ansaru Din. Ala ka diinɛ dɛmɛ. Siga t'a la. Zamzami. Allahu akbar. Ansaru sigira ta. A sigira ta. Ne m'a sigi. Ayi. Ne m'a sigi. Ma sigi. Mais u ko an ye nin mɛn an sɔnna. Mais a y'a lajɛ dekun jumɛn bɛ jamana in kan bi Mali. Allahu akbar. Wala. Jogo. Allahu akbar. O don. Parce que bɛɛ bɛ ka kule. Ko faamaw ye wari dun. Siga t'a la. N'a kɛra tiɲɛ ye. Jogo tiɲɛni de b'a kɛ. Siga t'a la. Bɛɛ bɛ ka kule ko juge tigɛ ka kiiri tigɛ tiɲɛ kan. N'o fana kɛra tiɲɛ ye jogo de b'a kɛ. Allahu akbar. A bani. Allahu akbar. Nin man ɲi nin man ɲi bɛɛ bɛ ka kule nin yan man ɲi yan man ɲi. Walahi. Yan man ɲi kɔrɔ ye nin jogo de tiɲɛna. Siga t'a la. O tuma na an bɛ ɲininkali min kɛ o. Jogo in bɛ se ka dilan cogo di. Wala. Ni maa min ko i ye silamɛ silamɛya kɔni ye jogo dilan cogo fɔ. Siga t'o la. An karamɔgɔw bi yan. Fɛn o fɛn bɛ se ka Mali sauver ni diinɛ kun fa mun n'a tiɲɛ kan. Siga t'a la. A Zamzamiw. Allahu akbar. A ma faamu ten min kɛ bɛɛ kɛra nin yɔrɔ ɲinina ye. O kɛra. Allahu akbar. Bɛɛ kɛra nin yɔrɔ ɲinina ye. Tiɲɛ. An kumatɔ bi waso n'o de ye. An faso Mali kɔnɔ yan.
ko gɛlɛyara nin jamana in kɔnɔ Haidara ka intervention b'a la siga t'a la Zamzam kisi ka kɛ Allahu akbar mais Mali faama bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kɔrɔlen ni kura voilà ani minnu bɛ yen bi kabini Ala k'an da n bɛ Mali faama kelen ɲini dɔrɔn min k'a fɔ ko Haidara delila ka na ne nɔfɛ a yɛrɛ ka nin kungo in na a ka nin personnel kungo in n'o sɔrɔla ni kuranɛ cɛ Haidara cɛ Ala tɔgɔ fɔ ate cɛ min kumatɔ faamaw fɛ n'a bɛ tanbaki Haidara tɛ Allahu akbar etola kabini Ala k'an da n personnel ma s'i ma Allahu akbar n'a bɛ a tiɲɛ bi a dabila siga u kana n'a ye Allahu akbar ne ye n ka Ala minɛ n t'o bila ka dafɛ minɛ o tɛ kɛ fiyewu siga Ala t'i sɔn o de la n ye sira jira minnu bɛ Haidara lamɛn ni jogo tɛ diinɛ tɛ yen diinɛ tɛ dɛ ni jogo tɛ yen a ti balo ɲɔgɔn ka hɛrɛ la a bɛ laban bɛɛ bɛ ɲɔgɔn faa ka ɲɔgɔn ban jogo tiɲɛna yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ labanna ten wa Ala k'an ka jamana kisi a b'a sara amin abani Ala k'an ka jamana kisi a b'a sara kan Allahu akbar amin anw wulila anw ti gouvernement ye an bɛ taa don min na Mali faama t'a kalama ka mɔgɔw bila ka taa fulaw ka ɲɛmɔgɔw nɔfɛ Allahu akbar u ni kadɔw bɛ ɲɔgɔn faga min na an ko silamɛya ti sɔn nin ma Allahu akbar a ka fɔ silamɛ ɲɛmɔgɔw dɛsɛra mais lahara Ala mana mɛn Ala mana anw jɔ ko nin kɛra kɔn ko di taayɔrɔ tɛ karamɔgɔw bolo Allahu akbar abani joli bɔnna yɔrɔ o yɔrɔ ni diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛ yen ko i bɛ siran Ala ɲɛ i kan ka ko dɔ kɛ k'a bali siga t'a la Zamzamiw ni dɛsɛra Ala b'a dɔn i dɛsɛra marifa t'anw bolo bere t'an bolo mais an ye min dɔn Ala ka diinɛ na an b'o de yira mɔgɔw la n'i y'o minɛ a banna n'i y'o bila anw ka se b'i dan siga t'o la mais fo Ala k'a dɔn ko an dɛsɛra mais a y'an ka devoir kɛ Allahu akbar anw taru fulaw ka ɲɛmɔgɔw ni kadɔw ka ɲɛmɔgɔw mɔgɔ 34 k'u ta ka na Bamako mun ye nin kɛ munna a bɛ ɲɔgɔn fa tan aw minnu bɛ sigi la o de la fɛn dɔ bi jamana in kɔnɔ ko fulakɛlɛ ti yan o ye manamanakan de ye sigiɲɔgɔn ni sigiɲɔgɔn fɔra ɲɔgɔn kɔ ani siya ni siya olu ka kɛlɛ ti kelen ye siga t'o la kabini Ala ka Mali da a bɛ san 100 bɔ misitigiw ni forotigiw bɛ ɲɔgɔn na siga t'o la misitigiw ni forotigiw bɛ ɲɔgɔn na mais mun y'a se fɔ yan jogo Allahu akbar wulibali jogo ye mun ye Ala ye jamana mara di faama dɔw de ma ni faamaw ka baara tiɲɛn'u bolo dɔrɔn jamana bɛ tiɲɛ Allahu akbar wulibali ni misitigiw ni forotigi bilala ɲɔgɔn na tribunal de b'a juger siga t'a la alors ni tribunal y'i jɔ a jɔyɔrɔ yɛrɛ la a ti ta ko fila kɛ o siga t'a la abani Allahu akbar mais ninnu ka kuma na kiiri kelen u bɛ se ka san 7 kɛ kiiri kelen bɛ senna tribunal la a ti tigɛ Allahu akbar wa a ko bɛ ka répéter fana siga t'a la Allahu akbar e kelen bɛ ka fila dɔ wele tribunal la ko a y'i ka ɲɔ dun san 4 san 5 aw b'o tribunal la hali kunu o misi kelen taara i ka ɲɔ dun e bɛ taa min Allahu akbar taayɔrɔ tɛ yen c'est trop Allahu akbar nin bɛɛ ye jogo de ye wallahi sinon juge ka kiiri tigɛ nin min kɛra a man kan ni nin ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛra a man ɲi k'a jɔyɔrɔ yira gouvernement k'a jɔyɔrɔ yira dan bi kɛ yen siga t'a la o ye wulibali tɛ tɛmɛ o kan mais mɔgɔw ma min faamu fantan ye fantan ye mais fantan fana a se y'a ni de ye n'a jɛn'o kɔ a bɛ san ye siga t'a la c'est la réalité e ye kiiri tigɛ ne tɔɲɔna se bɛ nin ye e tilala ka ne ka se minɛna bɛɛ y'a dɔn tɔɲɔna n jigi ye faama min ye o fana ye n ka se minɛna a y'a lajɛ dɛ Allahu akbar Haidara ni sayɔrɔ bɛ yen dɔw bɛ sa dɛ siga t'a la wallahi nin dekun de b'an kan Allahu akbar mais an kuman'u fɛ kɛra
an ye fɛn bɛɛ f'u ye ka tila ka t'u bila u bila yɔrɔw la tɛgɛ donnen ye ɲɔgɔn bolo ka na n'u ye u kana tile 4 séjour kɛ Bamako ka segin $23 de taara la a dɔrɔmɛ 1 ma bɔ maa si kun Ansaru kɔ subhanallah wallahi akbar Mali gouvernement t'a dɔn kuncɛ kuma min na n'an n'u ye sɛbɛ kuma fɔ an ye gouvernement bɔ a kalama u ni ministre ka sigi u k'a minɛ ɲɔgɔn na da ni da u k'u janto kiiri tigɛ cogo gouvernement bɔra a kalama yen de k'a fɔ anw ye nin baara in kɛ mais an y'a k'an faso de siga t'a la wallahi an y'a k'an faso de gouvernement ka 21 ta essence sɔngɔ na siga alors ni diinɛ ɲɛmɔgɔw y'a faamu u k'an ka min kɛ jamana in bɛ lafiya siga t'a la wallahi akbar jamana in bɛ lafiya o kumana n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn ala kira nisɔn ka di bi ko ale mando dɔw sera ka yɔrɔ dɔ dilan fandaw bɛ se ka furakɛ yɔrɔ min kɛnɛ kan centre de santé joli dɔwɛrɛ man don a la koyi n y'a fɔ siɲɛ caman an ka wajulikɛla dɔ de sara an bolo a ma li sɔrɔ ka d'a kan Bamako belebele bara an taara Korofina u y'an bila ka na Gabriel Touré la an bɛ docteur fo Gabriel Touré docteur ɲɛmɔgɔw a bɛɛ y'an kunbɛn k'an bonya vraiment mais banabaatɔ dayɔrɔ ma sɔrɔ u ye Ponge wele ko an ka yɛlɛ an yɛlɛla Ponge olu fana ka ɲɛmɔgɔw y'an kunbɛn depuis da la ka karamɔgɔkɛ an ko a bɛ bila min u boli la k'u bɛ place ɲini place ma sɔrɔ u ko k'a ta ka n'a bila lit dɔ kɛrɛfɛ duguma ka bɔ mobili kɔnɔ se docteur chambre kɔnɔ a sara alors o de la ne ye Ansaru fara ɲɔgɔn kan n ko vraiment an kana an sigi ko gouvernement an yɛrɛ k'a lajɛ n'an bɛ se ka min kɛ diinɛ na n ko a ye wari bɔ an ka ala ka so jɔ a kɛra u kɔnɔ ko misiri de wallahi président bi a kalo kelen u nana ni miliyari 1 ani miliyɔn 300 ye Allahu akbar siga t'a la miliyari 1 miliyɔn 300 u nana n'o ye k'u b'a di ne ma ne ko a ti di ne ma dɛ a yɛrɛ de b'a minɛ a ye dɔgɔtɔrɔso jɔ Allahu akbar u taara ingénieur ta ka na olu nana plan kɛ ka d'u ma u y'a jɔ gouvernement ka min b'a la $50 millions siga wa u ko ten dɛ parce que a jɔlen bannen an taara ɲɛfɔ président ye président ye dɔgɔtɔrɔw ka ministre bila o nana lajɛ o fana y'a ka experts bila opération fɛn o fɛn bi kɛ a bɛɛ bi k'an ka dɔgɔtɔrɔso la Bamako opération bɛɛ siga t'a la bon sisan experts ninnu nana lajɛ olu ko opération kɛyɔrɔ la ko minɛn dɔw b'o jɛ ko ani climatisation an'u ka gazi min bi don banabaatɔ ninnu na bon u y'olu kɛ k'o bɛna $50 ma ko ten o la n'an fana b'a fɔ an b'a fɔ n k'u ye $50 fara kan siga t'a la tari ma faamu o jɔra k'a ban o bɛ Bamako ɲɛwuleni sanubɔyɔrɔ la Ansaru ye dɔ jɔ ye siga t'a la Tamani Damele ye dɔ jɔ ye siga t'a la Nbɛso ka Ansaru ye dɔ jɔ ye an filɛ yangaw ta dayɛlɛli la u y'an wele ko dɔw ta bili la sisan siga azamzamiw bon a bɛ fɔ nin de ma ko diinɛ siga t'a la kɛnɛ kan nin de ye silamɛya yɛrɛ ye Ansaru cɛ kelen o cɛ kelen a sɛbɛw ko don a muso kelen o muso kelen a sɛbɛw ko don billahi aliyil azim minnu sara u ka baraji dir'u su ma minnu balolen don minnu bɛ Mali la minnu bɛ Côte d'Ivoire minnu bɛ Faransi a bɛɛ y'a ka baraji ta nin dɔgɔtɔrɔso in na ka ban siga t'a la a bɛ fɔ nin de ma ko diinɛ Allahu akbar a bani mais n b'a fɔ an karamɔgɔ ye ale tɔɔrɔla dɔɔni ko an bɛ ka deni non an b'a sabali a kana dimi non n'ale dimina fana n'ale dimina n'ala dimina a man ɲi a kana dimi an ka jɛn ni ala ka latigɛ ye an ka to ala kɔfɛ an k'a fɔ ala ye ko ala n'i y'a to ta a banna munna min dara ala kira kan o ka jugu dɛ wala u ye kira bɔ halalaya la k'a fa den tɛ ka tila ka a ɲi 2 kari ka bɔ a la
ka gabakuru ta nɔfɛ fo a taamaɲɛw bi joli to nɔ minɛ ka taa sɔrɔ kungo kɔnɔ Allahu akbar nin dara kira jurumu da kan aw ka karamɔgɔkɛ kun n'a kɔ bɛɛ falen don jurumu na ni maa sɔrɔla ka dɔ fɔ o ma o tɛ baasi ye dɛ mais dɔrɔn de u filila dɔɔni parce que mɔgɔ bi fili I b'a tigi bila sira kɔ parce que nin y'anw fɛ hɛrɛ de ye n'i ye ɲɔ dan n'i ma nɔgɔ k'a la a tɛ taa Allahu akbar o ma min faamu nin y'anw ka nɔgɔ de ye bilahi aliyil azim siga azamzamiw a b'an dɛmɛ an ka baara la mais an b'u dege min na 7e siècle kɛlɛkɛminɛ ni k'i bi kɛlɛ kɛ n'o ye 20e siècle na a bɛ se ka nɔ bɔ wa ayi a t'a bɔ a ti nɔ bɔ dɛ Allahu akbar c'est-à-dire da bɛɛ de tugura mɔgɔw ma ko in de bɔyɔrɔ dɔn da bɛɛ de tugura Allahu akbar minnu k'u bɛna an ka diinɛ yɛlɛmɛ k'a kɛ mɔgɔ faga diinɛ ye f'i ka kɛ n da ye walima n k'i fa an sera ka adamadenw lafaamu k'u sensibiliser o kɛra u nana denmisɛnnin dama min nɔfɛ pour que k'o kunkolo tiɲɛ ka taa marifa d'o ma u ka n'u faw faga silamɛya tɔgɔ la an sera ka olu caman hakili sigi Allahu akbar kɛra o min kɛra o ti bɛn kɔmɔgɔ ninnu ma ayi o t'o fɛ bon stratégie kɔrɔ min b'u bolo o de ye ka mɔgɔw bila ko a y'a lebu a ye kuma jugu fɔ a ma a ye nkalon da la a kun bɛ mako ɲɛ ka kɔrɔ parce que 7e siècle la a ye mako caman ye Allahu akbar Seydina Ali fagara ni nin de Hasan ni Huseini fagara ni nin de Allahu akbar u y'a sariya de wuli ka mɔgɔ dɔw former u bɛ yala k'a fɔ mɔgɔ ye ko Seydina Ali ye kafiri de ye k'ale a ti seli k'a ye seli bila u ye nin de tugu k'a tugu Seydina Ali fagara don min na burusi kɔnɔ arabuw ye fɛti de kɛ ko Ali ko kafiri fagara mais a fɔr'u ye ko a fagara k'u fa misiri de kɔnɔ mɔgɔw fari fa ko misiri kɔnɔ ko tumana ko a kun bɛ seli wa maintenant olu yɛrɛ retrouvé ko ja u ye nkalon de tigɛ olu ye Allahu akbar abani Allahu akbar ni 7e siècle de wallahi on a dépassé ça de loin Chamar u nana kɛlɛ wuli k'a daminɛ sɔgɔma fo seli fana kira mɔdenkɛ bɛ ka silamɛjugu ninnu halaki Allahu akbar seli fana sera Seydina Huseini ko a ka mɔgɔw ma k'u ka kɛlɛ jɔ k'u ka seli Allahu akbar jugu minnu nalen b'u kama u y'a ɲɛfɔ Umar bin Saadi ye ko Huseini ko a bɛ seli Allahu akbar a ko oui ko problème t'a la k'u ka seli k'u ka seli Allahu akbar o kɛra min na Chamar de ko munna o bɛ kɛ Umar bin Saadi ko non ko ale ti foyi bali maa na Ala ye min wajibiya mɔgɔ kan Allahu akbar ale jugu don ale nana a b'a faga de mais seli heure seli n'a ko a bɛ seli ale b'a autoriser a k'ala ta kɛ azamzami Allahu akbar cɛ dɔ bɛ yen o ko kayidu ma ko a bɛna ta ko i fililen don Allahu akbar a ko munna a ko mais an sera ka nin jama in bɛɛ fara an kan contre Ala kɛra mɔden ye parce que an y'a fɔ a bɛɛ de n ko kafiriw don n ko hali u ti seli mais n'aw sɔnn'u ka seli ni jama y'a faamu k'u bɛ seli jama bɛ taa k'an to yan siga t'o la Umar bin Saad a ko nin ye tiɲɛ ko kumana o kana t'u ka seli k'u k'u attaquer Ala kɛra den fagara tan siga El Hussein belebele mais ni siècle tɛmɛna an tɛ bilen an tɛ a y'a kɛ bilen an bɛ k'a ɲɛɲini de siga t'a la zamzamiw diɲɛ bɛ ɲɛɲini de la sisan wallahi o de la silamɛw u k'u cɛsiri dɛ wala n'o tɛ mɔkɛ ni kira tun bɛ kuma mɔkɛ taamatɔ b'a bolo da alikaba kan mɔgɔw kunkolo tɛmɛna o kan sa dɛ non siga i bɛna ni tiɲɛ de ye sa wala hali ni tiɲɛ nana a bɛ vérifier de wala bani mɔgɔw kunkolo siècle caman de tɛmɛna kaban an bɛ yɔrɔ min na wulibali ni wulibali de bɛ baara kɛ siga t'a la mais ne m'a fɔ aw ye a ye sa misiri kɔnɔ ne y'aw bila min na ko a ye ɲuman kɛ kɛnɛ kan wallahi ɲuman dan ye an filɛ o dekun de la
ansaru wa sarabi ala bulu abati bulu mais nasara lahara abna toyi Allahu akbar nasara lahara abna koyin toyi siga aya chesri wala ni jogo te islamiyya te de ti siga talla billahi al-ali al-azim Allahu akbar tijaniya shagama tijan aka ɲɛnamaya kɛra jogo de kan n'i y'a ka kitabu kalan a ma foyi fɔ a ka kalandenw ɲɛ ni jogo tɛ siga t'a la hali n'u y'a yɛlɛma kɔfɛ a y'o de f'u ye Sheikh Abdul Qadir El Jilani a ma foyi fɔ a ka kalandenw ye ni jogo tɛ fɔ a ko a ka kuma na ko n'ale ka kalanden fɛn o fɛn y'i tugu ka nkalon tigɛ k'u ye wurudi min minɛ k'o banna ko fɔ n'i sigira a ka kun ko ye tɛ nkalontigɛla o t'ale ka baara sira o ye nkalon dama tigɛli ye siga t'a la anw ka seko ninnu y'a dilan de wala caman de fɔr'u kɔ u ka sira tunɔmi k'a kɛ nkalon sira ye ka jogo bɔ a la pewu siga Allahu akbar an bɛ mɔgɔw ni ka de koyi wallahi siga t'o la o la n'i ye jakuma minɛ k'i b'a faga ni se t'a ye a b'a piripiri dɛ siga t'o la wallahi piripirili n'e fana ko i t'i jɛ n'o ye ne dugukolo tɛ e ta ye o bɛ gɛlɛya dɛ siga t'o la a y'a t'u k'a nɛni a jira nka an ka tɛmɛ dɔrɔn wala an ka baara kɛ baara de nɔ b'i ye siga t'o la dɔ kɛra kuma in na sa zamzamiw Allahu akbar wa nɔ yira an b'aw fo u ye foli minɛ u y'a fɔ su in na cogo min na ni ala sɔnna k'an dɛmɛ ko sanji ye muɲuna an bɛ dakuruɲa fila fɔ ɲɔgɔn ye inshallah nka nin kɛnɛ in kan an b'an ka invité bɛɛ fo u ye foli minɛ an ka imamuw y'an bonya an ka karamɔgɔw y'an bonya siga t'a la a bɛɛ sara bɛ ala bolo an ka faamaw y'an bonya u sara bɛ ala bolo a b'a tigi bolo u sara bɛ ala bolo Allahu akbar mais an b'a fɔ tuguni silamɛw ye a y'a cɛsiri dɛ baara de nɔ b'i ye dɔ kɛra kuma na Allahu akbar ka zamzamiw dɔgɔtɔrɔso min jɔlen filɛ nin ye 50 ni 20 de siga la miliyɔn 100 ni kɔ waritigi t'u la dɛ ayi o t'u la 50 20 mais a kɛra mun kɔnɔ ko an dalen bɛ ɲɔgɔn na siga t'a la wallahi an dalen bɛ ɲɔgɔn na u b'a dɔn min ka dɔrɔmɛ b'a la a t'a la mɔgɔ tɔgɔ la a b'a la ala de tɔgɔ la siga t'a la ala b'i dɔn Allahu akbar an taara u bɛ nin kɛ hali ni se t'u ye u bɛ nin de kɛ siga t'a la se bɛ yen o tant que adamaden balolen don tant que jama bɛ yen tant que bɛn bɛ yen se bɛɛ bɛ dan ye se bɛɛ siga t'a la hali n'a ko a bɛ kulu yɛlɛmɛ bɛ a b'a yɛlɛmɛ Allahu akbar o ye wulibali jama bɛnnen de b'a kɛ b'a kɛ siga t'a la musow y'u seko kɛ cɛw y'u seko kɛ Allahu akbar ansaru asara bɛ ala bolo a b'a tigi bolo Haidara bɛ min fɔ ye dɔrɔn ko an ci Allahu akbar a yɛrɛ ye a yɛrɛ ye siga an ci a yɛrɛ yan dɔw bɛ kasi o de la wallahi o ko k'u ye dɛ n'a fɔra ko ansaru ye nin kɛ ko ansaru ye kari 12 di Haidara ma ko k'a kɛ ka nasɔngɔ ɲini dɔw yɛrɛ ɲɔ ko fo ka taa douane de lajɛ n'u dédouané don siga Allahu akbar zamzami ne yɛrɛ banana o kare sɔngɔ de ka ca wa dédouané mɔgɔw sɛgɛnnen de don wallahi ala k'an lafiya amin an balima min ye eko di dɔgɔtɔrɔso la Seydou an b'a fo a ye foli minɛ an b'a barika da a sara bɛ ala de bolo siga t'a la ka mɔgɔ kelen jɛnɛyakɛla dɔ tun bɛ yen jɛnɛya siɲɛ kelen ani san 40 alabato de valeur ka kan siga jɛnɛya siɲɛ kelen san 40 alabato abani mais cɛ dɔ bɛ a ka baara foyi kun da la jɛnɛya kɔ Allahu akbar a bɛ min kɔnɔ dɔrɔn a ka sa ka taa nin kɔnɔ Allahu akbar parce que maa o maa sara nin kan ala k'o yalika a sama Allahu akbar siga t'a la foyi t'i ɲɛ ni balawu tɛ ala ko ten siga mais a nana kɔlɔnda dɔ de la minɔgɔ guwanen a la ko a b'i ji ɲini k'a min a b'o la wulu dɔ nana siga o fana bɛ munumunu na kɔlɔnda la a y'a dɔn tigitigi min b'ale kan o fana bɛ nin wulu in kan Allahu akbar siga t'o la a ma ji bɔcogo sɔrɔ
aka fɛn in tɔgɔ di botiyɔn samara coronda in tɔgɔ ye ten wa o b'a sen na a y'o de bɔ ka juru k'o la k'o bila ka jigin kɔlɔn kɔnɔ ka ji bɔ a ye ji bɔ min kɛ a ye wulu ye min kɛ a ko nin fana ta ka jugu a y'ala minɛ k'a ji di wulu ma wulu ye ji min ala ye a fɔ o kuma nabi ɲuman ye k'a k'a fɔ a ka jɔn ye ko a ye wulu kɔnɔ fa ko ale ala yafara ma manil fard manil jabbar manil muhyi manil mumit manil nasir manil kafi wahid la ilaha illallah muhammad rasulullah ala je i ala ye bon ala ka hinɛ ani ala ka yafa a sirilen bɛ ka hinɛ a ka jɔnw na siga t'a la wallahi akbar an karamɔgɔ bilahi ka surafana kelen ta ka taa di kɔngɔtɔ dɔ ma o k'a kɔnɔ fa taa misiri kɔnɔ i ka araka miliyɔn kelen seli i ye dumi kini tasa kelen min di fanda ma fo k'i sa i ka seli ti ko a la siga t'a la zamzamiw akbar mais ne nin faamuna jamana in kan ka lafiya siga t'a la wallahi akbar an bɛ seyidu fo a ye foli minɛ ala k'a sara amin amin a tɔw kɛli ala k'o nɔgɔya ye amin ala sɔn ne bɛ yafa ɲini n ka kuma janyana vraiment n bɛ yafa ɲini a ka yafa n ma a k'a to an ka nin ko in tɔ ɲɛnabɔ salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu a t'a kɛcogo fɔ nin waati la i b'a fɔ a ɲinina bɛɛ lajɛlen ko kɛnɛ jama bɛɛ lajɛlen ka to i nɔ na a seyidi sherifu usman madan haidara ale ni k'a dɔn olu bɛna taa sherifu usman madan haidara ani bɛrɛfi fo ka taa se mɛri ma ani dugutigiw diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ kan o tuma i k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen de bɛna ka taama ɲɔgɔn fɛ ka u kunda Kucala dɔgɔtɔrɔsoba in ale kan dɔgɔtɔrɔso in dayɛlɛ k'a dɔn an ka dunanbaw bɛ yan ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ Sana Abdulahi Burkinakaw fɛ yen nɔ aw ɲɛ bɛ ale la Sulakata Salamata Burkina ale bɛ yan Mali fan tan ani naani ka bɔ Mopti Bankasi a n'a maraw Jɛnɛ fo ka taa se Bamakɔ ma Kayi Sikaso Seku Kulikɔrɔ k'a dɔn mɔgɔbaw bɛ yen ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen na nin waati la jamana in mɔgɔbaw a Seyidi Sherifu Usman Madan Haidara n'u bɛ taama na ɲɔgɔn fɛ Kucala n'a lamini mɔgɔba bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ in kɔnɔ Kucala n'a lamini mɔgɔba bɛɛ bɛ yan faama bunda bɛɛ lajɛlen mɔgɔ bɛ kɛnɛ in kan a Seyidi Sherifu Usman Madan Haidara ale bɛ na la ka dɔgɔtɔrɔso belebeleba in dɔw la an y'o de fɔ ye mɔgɔ min bɛ kɛnɛ kɔnɔ o ti jama dama ye mɔgɔ bɛ fan bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ bɛ fan bɛɛ lajɛlen na i b'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min mɔgɔ yɛnnen don ka pilikanaw bɛɛ lajɛlen de fa fan bɛɛ i b'a dɔn ninnu yɔrɔ ka jan kɛnɛ na an tun bɛ fan min fɛ ninnu yɔrɔ ka jan i k'a dɔn jama bɔlen don ka nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen aw ɲɛ bɛ mɔgɔw la sangaso sanfɛ pilikana bɛɛ lajɛlen de falen bɛ jama a Seyidi Sherifu Usman Madan Haidara ale ni a taama ɲɔgɔn olu bɛ na la nin wagati la nin waati la Seyidi Sherifu Usman Madan Haidara ale n'a taama ɲɔgɔn sera dɔgɔtɔrɔso belebeleba in dama o tuma i k'a dɔn ko kan ciseau gɛrɛnna sirifikɛ la nin wagati la monsieur le maire groupement ɲɛmɔgɔba fo ka taa se haut conseil ɲɛmɔgɔba ma a Seyidi Sherifu Usman Madan Haidara y'a wasa don ale la ka ciseau di groupement ale ɲɛmɔgɔba ma o tuma i k'a dɔn o ye fankelen tigɛ i k'a dɔn o tuma nin kelen na fan dɔ fana tigɛra riban tigɛra ni wasa bɛɛ lajɛlen
Gambia bɛɛ lajɛlen nin waati la a Seydi Sherif Usman Madani Haidara a n'a taamaɲɔgɔn olu bɛ taamana ka bin dɔgɔtɔrɔsoba in kɔnɔ u bɛ na la dɔgɔtɔrɔsoba in kɔnɔ visite kama I b'a fɔ ɲɛ b'a la cogo min na ɲɛ da dɔgɔtɔrɔso in fan bɛɛ lajɛlen kan ayiwa aw fana an n'aw bɛna jɛ k'a kunfan bɔ ɲɔgɔn I b'a fɔ aw ɲɛ b'a la cogo min a Seydi Sherif Usman Madani Sherif Usman Madani Haidara dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna ma gɛlɛya nin waati la pharmacie min n'o bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ a ye Seydi Sherif Usman Madani Haidara o n'a dɔgɔtɔrɔso sanfɛ kɔnɔ ka yɔrɔ b'a fɔ yɛrɛ ɲɛ Seydi Sherif Usman Madani Seydi Sherif Usman consultation kɛmɛ n'aw yirala Sherif Usman ale de la ten o machine filɛ ale ye papier dɔ sɔrɔ wa kuma baara banna caméra hakili aw yɛrɛ ɲɛ bɛ liw la dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna ye yɔrɔ kɔni tilannen nɔ nin ye bonden fila ye dɔ fana filɛ nin ye ɲɛfɛ a bɛɛ lajɛlen ye dayɔrɔw ye a bɛɛ lajɛlen labɛnnen ye k'a lawasa kosɛbɛ hakili aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jama kɔni bɛ dɔgɔtɔrɔso fan bɛɛ lajɛlen na filɛli kama nin wagati an bɛ ka kɛnɛ yiriwalenba dɔ labɛn kɛnɛ camancɛ la k'o kɛ jardin nugulenba ye a b'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'o la cogo min na Sherif Usman Madani Haidara i ko k'i jɔ ka dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ filɛ i b'a filɛ nin filɛ cogo la i b'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min jama bɛ munumunu na bondenw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ bɛ munumunu na bondenw ni ɲɔgɔn cɛ a yɔrɔw filɛ bilikana yiriwalenba bɛ dɔgɔtɔrɔso in na i b'a dɔn o fɛ fɔ don nataw la nataw bɛ ka baara caman kɛ a la min kɛra dama ye aw yɛrɛ ye kɛnɛ ye aw ye bondenw ye a camanba voilà sali camanba de bɛ yan sali camanba de bɛ dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔ
waati la Sheriff Ousmane Madane Haidara n'a taama ɲɔgɔnw k'a dɔn u ye yɔrɔ lajɛ k'a lawasa jama bɛɛ lajɛlen lawasa a Seydi Sheriff Ousmane Madane Haidara waati la Sheriff Ousmane Madane Haidara ale y'a ka mobili belebeleba in kɔnɔ lasɔrɔ k'a dɔn sirifukɛ dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛla ka ban aw ɲɛ bɛ dɔgɔtɔrɔso kogo de la ten k'a filɛ ka taa fo ɲɛ dan ka segin tugun ka filɛ ka taa fo ɲɛ dan jama kɔni bɔlen don fan bɛɛ lajɛlen na ka Seydi Sheriff Ousmane Madane Haidara ka bilikanaw ni fan bɛɛ lajɛlen fa sirifukɛ ale n'a taama ɲɔgɔn k'a dɔn olu ye mobili kɔnɔna sɔrɔ mobili bɛ bɔra nin wagati la dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛla a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen yera k'a lawasa minɛnba minnu bɛ yen ka Seydi Sheriff Ousmane Madane Haidara ayiwa lamɛnbagaw ani lajɛbaw aw garisɛgɛ kɛra min ye sɔgɔmada in na cérémonie na Kucala dɔgɔtɔrɔsoba dayɛlɛli la o de kɛra nin ye an ɲɛ bɛ dɔgɔtɔrɔso in de la ten ale de filɛ nin k'a dɔn jama kɔni mɔgɔ tɛ se ka foyi fɔ o la ka se a dan na sabu kɛ jama bɔra o ye bɔli dan ye an ɲɛ bɛ mɔgɔw la dɔgɔtɔrɔso lamini bɛɛ lajɛlen de kɛra jama ye cɛ ni muso denmisɛnninw ni mɔgɔbaw a Seydi Sheriff Ousmane Madane Haidara ale ka mobili ye sira minɛ jama jɔn bɛ sira fan tan naani bɛɛ lajɛlen na ka sirifukɛ k'a bilasira musodiya muguri ɲagari wasatigɛ dumuni na cogo min na bawo n'i y'i fa tuma o tuma i bɛ laban ka kɔngɔ tugun Sheriff Ousmane Madane Haidara ka ko bɛ ten k'a dɔn jama filɛ u b'a fɔ aw yɛrɛ jama de taalen bɛ sira fan tan naani bɛɛ lajɛlen na nin bɛɛ ye mɔgɔw ye o bolo kɔrɔta Sheriff Ousmane Madane Haidara moto ni mobili kɛlen don ka sira fan bɛɛ lajɛlen fa protection civile olu bɛ yan kɛnɛ in kɔnɔ walasa ka jama ni kisi dɔgɔtɔrɔw bɛ fan bɛɛ lajɛlen na Seydi Sheriff Ousmane Madane Haidara n'a ka taama ɲɔgɔn olu bɛ sira fɛ ka so magɛn nin wagati la aw minnu tulo b'an na aw minnu ɲɛ b'an na ni Ala sɔnna su in na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wajibi belebeleba kɛnɛ su in na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wajibi belebeleba kɛnɛ kan ni min bɔra o la an n'aw bɛɛ bɛna jɛ ka kunfama ɲɔgɔn fɛ Kucalakaw fɛ yen nɔ Sheriff Ousmane Madane Haidara dɔgɔtɔrɔso belebeleba min jɔra ale fɛ Kucala o dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛli kɛnɛ an tun bɛ yen nɔ dɛ dɔgɔtɔrɔso min baara daminɛna 2014 Ala sɔnna a banna dayɛlɛliw kɛra Kucala dugu kɔnɔ a bɛn bi su in na wajibi belebeleba de bɛ yen ka baara in kundu Ansardine ka dɔgɔtɔrɔso minnu n'olu bi jɔ la ani minnu jɔra ka ban i k'a dɔn jatecogo foyi tɛ o la ka se a dan na bawo a camanba de don Mali kɔnɔ ani diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen na Sheriff Ousmane Madane Haidara o tuma an bɛ ɲɔgɔn bila yan nɔ ni Ala sɔnna su in na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan wa sani kunkɔrɔta bɛ Ala bolo Ala ka dan n'aw bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ aw minnu y'an ka video aimé aw minnu y'u partager aw minnu y'u commenter sara dafalen bɛ Ala bolo Ala ka dan n'aw ma dɔnkilida video lajɛli ka di dɔn video lajɛli ka di niw ye tuma caman mais Ala ko lajɛli n'i y'o diyalen ye mɔgɔ o mɔgɔ ye a dɔn ko Ala mago bɛ e la n'tɛ nin dɔw tɛ se ka a video ye yɛrɛ jango k'a filɛ jango k'a aimer kuma tɛ k'a partager kuma tɛ commenter ma
an b'a fɔ aw minnu abonnenen no nin page yiriwalenba in na Sirifila Actu ale min sindira n'a ɲɛsinnen bɛ jama bɛ se ka wasa cogo di a Seydi Sherif Usman Madan Haidara ale ka ɲɛnamaya kunnafoni na aw minnu bi aw abonné ale page la aw fana ni foli ka kan bawo page ka ca min tɛ ale ye Sirifila Actu abonna mɔgɔ 160 kɔ an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye aw minnu bɛna aw abonné an ka foli bɛ aw fana ye an bɛ ɲɔgɔn bila yan ka dugawu k'a ye ka dugawu ɲini aw fɛ k'a fɔ Ala k'an bɛn waati wɛrɛ ni Ala sɔnna su in na salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh.